Kung nakamatikot ka mo mga igsuon, ang atong mga kasaulugan karon ilabi na niing Triduum. Sunod-sunod, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ug Sabado Santo. Tag-as kaayo. Ingon og ang selebrasyon mismo magdala ka nato ngadto sa kasinatian, sa pag-antos ug kalisod. Humani ining atong kasaulugan dinhi, atong himuon ang prosesyon. Ang uban siguro kaninyo dinhi nagtambong sa atong istasyon sa cross sa kadlawon kaganina. Karong adlaw, gidapit kita sa simbahan nga mamalandong bahin sa krus ni Jesus. Ang krus o sa karealidad nga atong masinati adlaw-adlaw o kitang tanan nga niya karon dinhi makaingon nga bisan ang pinakagamay nga bata duna siya'y krus nga gipas-an. Duna siya'y kasinatian sa kalisod, pagsulay, kasakit, o pag-antos. Kung atong pamalandungan pag-ayo, kining atong mga kalisod, pagsulay, kasakit, pag-antos, sa laktod nga pagkasulti, ang atong mga krus, resulta sa atong mga desisyon o mga pagpili. Pananglitan, ang usa ka estudyante nga magpahayahay lang o dili magtuon. Sa sinugdanan ingon og hayahay ang iyang kinabuhi ug wala siya pag-antos. Apan ang bunga niini mao ang mabugat nga krus, kanang mabagsa ka, kanang maglisod ka na pag-catch up sa imong tun-anan. Apan kung magdesider usab ang usa ka estudyante nga magtuon siya matag adlaw, matag gabii, bisan walay exam. Nagpas-an usab siya sa krus. Apan panahon sa exam, dili siya maglisod. Bisan unsay atong pilion, the presence of the cross is unavoidable. Dili gayud nato siya malikayan. Apan ang pangutana, mga igsuon, mao kini. Unsa man ang cross nga makahuluganon para kanato nga atong pilion. Kung dili ang dili pagtuon, magpas-an gihapon kita mo resulta gihapon siya sa cross, o kanang sige magtuon aduna gihapoy cross, mga kabugat o kalisod. Asa man niini ang atong pilion. Ang atong mga pagbasa karon mga igsuon, nagpahinumdum kanato. The meaning of the cross comes from a choice that is not just for oneself, but for others. Mao nga ang krus ni Jesus, magdasig kanato pagpili sa mga kalisod alang sa kaayuhan sa uban. Tingali ang mga kadaghanan kaninyo dinhi nakabalo nga ako usa ka cancer survivor. Human sa akong bisan pa panahon sa akong treatment, ilabi na after my treatment. Lisod kaayo kato nga treatment, radiation o chemotherapy o surgery. Sunod-sunod ang uban magdungan. Pero ngano naka-survive ako? Una, tungod sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Ikaduha, tungod sa pag-atiman kanako sa mga tao
sa ilang mga pag-ampo o sa ilang mga suporta. Pero doon ay ikatulo nga butang nga nakatabang ka nako pag-recover. Doon ay mga panahon nga dili ko gusto mo kaon tungod kay walay lami ang pagkaon tungod sa epekto sa tambal nga gidapat sa akong lawas because of my treatment. Walay lami ikaon. Ang akong baba, ang akong dila, ang akong tinai, samad-samad tanan because of the effect of the medicine. Maghila ko kung mukaon ko. And at times, it will take 2 hours for me to finish my meal. Pero, kinahanglan mukaon ko. Otherwise, I will not live. I will not recover. But the question is, Bishop, what is giving you the courage? No? Unsay naghatag kanimo og kalig-on og determinasyon nga mukaon ka bisag walay lami, mukaon ka bisag sakit. Why? What's behind the choice? Ako, nagwantan ako to. Tungod kay sulod sa akong kasing-kasing, ang ako giyong pangandoy nga makabalik ko sa tandag and continue to fulfill the mission entrusted to me by God in 2018. Ug kato ang nakadasig ka nako, I want to go back to tandag. And every time magsuka ko sa akong gikaon, mubalik ko sa lamisa and tell myself, I want to go back to tandag. That was the meaning that inspired me. Ugunya humani adto. Wala ko didi sa akong mga doktor o mga pagkaon. Pero ako mismo nagtuo nga mas dali ang akong recovery kung tarungon ako ang akong diet, ang akong pagkaon. Mao nga, 8 na katuig karon, wala ko'y kaon-kaon sa karne. Because my cancer is rectal cancer. Wala ko'y inom-inom og mga alcohol. Gawas kong magmisa, gamay lang. Bishop, paborito man kayo nimo ang mga karne, steak, lechon, paborito man kayo nimo na sa una. Dili ba ka maglaway nga magtanaw sa imong mga kauban ng mga pari nga nindot kaayo ang ilang kaon samtang ikaw tinula, inonon, vegetables, mga gulay, juices, ug walay inom, walay alcohol. Mga igsuon, ang mga butang nga atong gipili o gidesisyonan for the sake of mission, for the sake of others, mahimo siyang makahuluganon and bearable. Our cravings are manageable if the decision does not come from the doctor but comes from a person who has chosen kung unsa ang gusto sa Ginoo. Mao nga si Jesus, walay latigo nga nakapaundang kaniya pagpasan sa krus hangtod sa Kalbaryo. He was so determined to carry the cross until the end because he wanted to proclaim the kingdom of God. Dili ba ingon usab ni ini ang mga ginikanan? Look back
those years that you really suffered for your children. Kanang matulog ka, nga puno ka sa kabalaka. Kanang maulaw na ka, maghulam og salapi para ibayad sa tuition. Nganong andam ka magpakaulaw? Why? Not for yourself. Dili para maka-shopping ka, pero para sa imong mga anak. Ang atong mga cross nga gipas-an, makahuluganon kaayo if they are carried for others. Dili para sa kaugalingon, kundili para sa uban. Kamo nga adunay mga gidala nga mga sakit, usahay gahi kayo kita og ulo. Ang idili sa ato, maoy atong kanon. Gusto kayo tagtamis, labi na kung taas ang atong sugar. Gusto tag mga humba, kung taas atong blood pressure. Gusto tag soft drinks. Pero kanang pagdili ni ining mga butanga, to save something, para dili ako maglisod para sa mga bayronon sa akong mga anak, is a sacrifice, is a cross, but it is meaningful. Mao nga mga igsuon, ang tanan nato nga mga pag-antos, atong dadon sa cross ni Jesus, sa tiilan sa cross ni Jesus. Kay diha sa atong pagsudong, how He suffered for us, our own crosses that we carry become meaningful. Unya, maglinya kita aron ipakita nato ang pagtahod o pagpasalamat sa krus ni Jesus nga mao ang tinubdan sa atong kaluwasan. Makahinumdum ako sa akong lola sa una. Tigulang na kaayo siya. Ug mag-ingon siya kanamo nga mga apo. Kung walay pag-antos, walay masantos. Apan unsa man ang mga pag-antos nga makasantos, kadtong mga krus nga gipas-an alang sa kaayuhan sa uban. Ang sakripisyo nga gihimo aron ang uban makabaton og kinabuhi, makakabot sa ilang mga damgo ug masinati nila ang kaluwasan nga gitanyag kanila ni Jesus, ang nagpas-an og krus aron ipakita kanato unsa kita ka mahinungdanon kaniya, unsa ka mahinungdanon ang gasa sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanato. Magmalipayon kita sa atong mga sakripisyo tungod kay si Jesus nagpahinumdum kanato karong adlaw. Adunay kahulugan ang pag-antos kung kini gihalad sa mga tao nga atong gihigugma. Good Friday is not about suffering. Good Friday is about a love that is willing to suffer. Do you want to love? Be willing to suffer. But that suffering is meaningful because it is offered for the good of the people we love.